सुप्रभात पिला माने आज ये ऑनलाइन शिक्षादान को तुम मान को स्वागत जनाऊँगी। आम देश में कोरोना महामारी जो भयावहता सृष्टि होती से तुम्हें मैंने विद्यालय को आसी पाठ पढ़ार वंचित हो तेणु आम राज्य सरकार निर्देश मुताबक आम तुम्हें मैंने घरे सुस्थ एवं किपरि पाठ पढ़ ऑनलाइन माध्यम किपरि पाठ पढ़ से विषय आलोचना करवा से तुम चतुर्थ श्रेणी गणित बही पाठ 7 4 अंक विशिष्ट संख्यार व्यवहार करवा से विषय आलोचना करवा। एक अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते 1 सेपरि एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 रे 1 जोग कले केते हेबो 10 ए 10 हेउची 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या सेपरि 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते 99 रे 1 जोग कले केते हेबो 100 यह हेउची 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या सेपरि 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए 999 रे 1 जोग कले केते हेबो 1000 ए 1000 रे केतोटी अंक अछि 4 टी अंक या हम कहबा 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या या हम कहबा 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ठीक से पड़ी यदि 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या है 1000 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या से पड़ी 4 की 9 अर्थात 9999 ये मन रखा जमी आमर एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले गोटे 9 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले 2टी 9 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले 3टी 9 सही परी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले 4टी 9 याको हम केते पढिबा 9999 तबे आज आमे ए 4 अंक विशिष्ट संख्यार व्यवहार विषय रे जानिबा। पिला माने विद्यालय हतारे आंब गछ गुड़िए थाए पिला माने शिक्षकों सहित आंब बगीचा को गले आंब करागला आंब गुड़ी को गणिबा पाई शिक्षक पिला को कहिले पिला माने बसी स्थिर कले जे प्रति झोड़ी रे 100टी लेखाएं आंब रखिया पिला माने झोड़ी रे आंब रखिले और गणिले केउं धारी रे केतोटी आंब अछि चित्र देखी गणी लेख प्रथम धारी रे गोटे झोड़ी अछि 100टी आंब या कहला 100 100 सेहीपरि द्वितीय धाड़ी रे 2टी झोड़ी अच्छी 100 100 200 200 तृतीय धाड़ी रे 100 100 200 100 300 300 चतुर्थ धाड़ी रे 4टी झोड़ी अच्छी
ଶହେ, ଶହେ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ତିନିଶହ, ଶହେ ଚାରିଶହ। 400। ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ିରେ 5ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଶହେ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ତିନିଶହ, ଶହେ ଚାରିଶହ, ଶହେ 500। 5ଟି ଯୋଡ଼ିରେ 500 ଆମ୍ବ। 500। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଧାଡ଼ିରେ 6ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଶହେ ଦୁଇଶହ, ଶହେ ତିନିଶହ, ଶହେ ଚାରିଶହ, ଶହେ 500, ଶହେ 600। 600। ସପ୍ତମ ଧାଡ଼ିରେ 7ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଦୁଇଶହ, ତିନିଶହ, ଚାରିଶହ, 500, 600, 700। 700। ଅଷ୍ଟମ ଧାଡ଼ିରେ 8ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଦୁଇଶହ, ତିନିଶହ, ଚାରିଶହ, 500, 600, 700, 800। 800। ନବମ ଧାଡ଼ିରେ 9ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଦୁଇଶହ, ତିନିଶହ, ଚାରିଶହ, 500, 600, 700, 800, 900। 900। ଦଶମ ଧାଡ଼ିରେ 10ଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ଶହେ, ଦୁଇଶହ, ତିନିଶହ, ଚାରିଶହ, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। 1000। ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ 1000କୁ 1000 ବା 1,000 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1000 ସମାନ 1000। 1000କୁ ଏପରି 1000 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ କହ, ଗୋଟିଏ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳରେ କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମିଳିବ? 10ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳରେ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମିଳିବ? 100ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦେଖ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି 10 1000 ବା 1000 ସମାନ 1000। ସେହିଭଳି 20 କେତେ? 2000 ବା 2000 କହିଲେ 2000। 30 କହିଲେ 3000 ବା 3000 କହିଲେ 3000। 40 କହିଲେ 4000 ବା 4000କୁ 4000 କହିବା। 50 5000 ବା 5000କୁ 5000 କହିବା। 60 6000 ବା 6000କୁ 60 କହିବା। 70 7000 ବା 7000କୁ 70 କହିବା। ସେହିଭଳି 80 8000 ବା 8000 ଯେ 80। 90 9000 ବା 9000 ଯେ 900। କାର୍ଯ୍ୟପଦ 3। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ବିଡ଼ା ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠି ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଗଣିବ। ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ସଂକେତ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖିବ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା କାଠି ଅଛି। ସବୁ କେତେ ହେବ? 1001 ସମାନ 1001। ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ହେଲା 1001, ତାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତରେ ଲେଖିବା 1001। ସେହିଭଳି ଏଠି ଗୋଟିଏ ବେଳାରେ 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଅଛି, ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିକିଆ କାଠି ଅଛି। କେତେ ହେବ? 1000
ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ହେବ 1002। ତାପରେ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ଗୋଟିକିଆ କାଠି ଅଛି 5 ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଗଣିଲେ କେତେ ହେବ 1001 2 3 4 5 1000 5 1005। ଏଠି ବଡ଼ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ, ସାନ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 10 ଖଣ୍ଡ, କେତେ ହେବ 1010। ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା 1010। ଏଠି ବଡ଼ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ସାନ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 10, ଦେଲା 1010, ଗୋଟିକିଆ କାଠି ଅଛି 3 ଖଣ୍ଡ, 1010 ପରେ 11 12 13 1013 1013। ସେହିପରି ଏଠି ବଡ଼ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ସାନ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 100 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ମିଶିକି କେତେ ହେବ 1000 1100। ତାପରେ ଏ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ, ତା ପାଖ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 100, ଦେଲା 1100, ଆଉ ଖଣ୍ଡିକିଆ କାଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏମିତି ହେବ 1101 ସମାନ 1101। ତାପରେ ବଡ଼ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 1000 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ତା ପାଖ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 100 ଖଣ୍ଡ, ଏମିତି କେତେ ହେଲା 1100, ତା ପାଖ ବିଡ଼ାରେ ଅଛି 10 1110, ତାପରେ ଗୋଟିକିଆ କାଠି ଅଛି 2ଟି 1110 ପରେ ଇଏ ହେବ 11 12 1112 ସମାନ 1112। ଏହିପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଆଜି ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଲେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ। या पर अध्याय आम अभ्यास कार्य करवा। वर्तमान आज ये तुम धन्यवाद। तुम्हें माने घरे रुह, सुस्थ रुह।